Za plaću ću raditi za 9 do 5, ako su prekovremeni plaćeni, radit ću prekovremeno. Ako nisu prekovremeni plaćeni, onda ćemo morati ozbiljno porazgovarati o toj temi i vidjeti šta se da. Martina, to je ta promjena stava, ali tako? Pa da, ono što zapravo mi priželjkujemo, oni zahtijevaju, vrlo visok osjećaj vlastite vrijednosti koji smo mi morali graditi kroz godine imaju. Nekad možda se malo i predimenzioniraju. Nije realno očekivati da će seniorska plaća nekog ko je 3 godine na poslu biti ista nekoga ko radi 30 godina. Generacija Z danas čini gotovo trećinu svjetske populacije i sve veći dio radne snage. Kakve su im radne navike? Što očekuju od poslodavaca? Što očekuju od roditelja? Je li im važnija pohvala, dobri međuljudski odnosi ili rad na daljinu? O svemu tome govore današnje moje gošće. Martina Sokar-Saraga, komunikacijska stručnjakinja, koja je napravila istraživanje o motivaciji zaposlenika Gen Z, i sociologinja Dora Odak, pripadnica Gen Z, koja će nam reći nešto i više o životnim navikama, a iz vlastitog iskustva što to traže njezini vršnjaci, kako se ponašaju, jesu li uistinu komplicirani, kao što bi mi rekli. Ali Martina, za početak, svi se volimo razbacivati ovim Z, X, Millennials, a niko ne zna ko je gdje, što. A možemo li ponoviti znači, ko je Gen Z, a ko su ovi drugi? Ja sam 70, što sam ja onda? Gen X. X. Znači, mene su prekrižili, a mi smo za prekriženi. Da, nazvali smo Gen X. Krenut ćemo od početka, ovi od 0 do 15 koji umjesto Dude dobiju pametni telefon. Prva potpuno digitalna generacija je Alfa. Zatim Dora, generacija Z do 28 godina. Nakon toga slijede milenijalci. Do 40. Do 44. Do 44. Iznad 45. je Gen X. I onda od 61. baby boomeri. Baby boomeri, to je ono, zašto? Zato što vrijeme da bilo puno, zašto su ih nazvali baby boomer, bilo je puno djece poslije rata se rađalo, tako pa to ta generacija koja je nastala. A inače ide po abecedi, zato smo sad nakon Z došli na Alfe, zar ne? Eto, sad smo riješili. Koja je glavna promjena kod vas i iz poslodavaca? Znači imamo priču o tom poslovnom dijelu. Dakle. Koje su radne navike? Mislim da je definitivno najveća promjena to što smo i mi isto dijelom generacija koja je odrasla uz društvene mreže, tako da smo dosta više tehnološki savvy, rekla bi, nego što su druge generacije koje nekada sretnemo u uredu. Ali onda tu sa tim socijalnim mrežama dolazi puno toga drugoga. Na primjer, puno su očekivanja veća jer se vidi na puno šire staze kako se drugim firmama radi, kakvi mogu biti uvjeti, kakve mogu biti plaće i slično, kakvi mogu biti šefovi, vođe. Osim toga, puno je brže sve. Očekivanja su puno veća, sve oko nas puno skuplje, zahtjevi od društva i od roditelja su visoka. Ali su li vaše očekivanja isto visoka? Vi bi odmah htjeli sve. Ste u djetinjstvu dobili sve. Trebali ste igru, dobili biste. Trebali ste film gledati odmah, ne idete u kino, nego gledate ga na streamingu. Mislim, tako je, instant rješenja su imali od početka i onda žele instant uspjeh kad dođu na tržište. Da li želite biti odmah direktor? To je istina, ne želim biti direktor, jer evo ne znam se time baviti, ali bi mi to bilo zabavno. Volila bi imati iskustva da pričam sa direktorom i raspravljam o poslu, da imam nekakav uvid u sve to, ali nisu mi očekivanja da ću postati direktor sa 28 godina. Koje je tvoje iskustvo da bi direktor s tobom uložio svoje vrijeme da priča? Pa ja mislim da evo stvarno možemo, pošto su direktori stvarno druga generacija, stariji su imamo puno više iskustva, mislim da postoji jako kvalitetni razgovori koje možemo imati općenito, samo zato što dolazimo iz nekakvih malo drugačijih svjetova, naše perspektive su malo drugačije, em na posao, em na to što radimo, tako da evo sad imala sam prilike biti na nekim konferencijama i pričati sa voditeljima i mislim da su uvijek razgovori bili dvosmjerni, mislim da su bili produktivni. I za jedni i za druge, zato što donosite to novo iskustvo koje možda oni nisu svjesni. Znači Gen Z sad čini 30% populacije, 27% radne snage. Je li možda, kako imate ova velika očekivanja, je li brzo mijenjate, brzo donosite odluke, da li ste spremni više istraživati nego ranije, jer kod vas nema 1% do kraja života, tako? Da, mislim, evo ja sam sad već u istoj firmi 3,5 godine, što za moju generaciju kaže da je nezamislivo, meni je tamo stvarno dobro, tako da nemam trenutno nikakve želje maknuti se od tamo, ali isto to, evo na primjer kako samo spomenite očekivanja, nama su takve očekivanja zato što smo mi odrasli s takvim očekivanja, nisam ja dobila ta očekivanja zato što sam došla na posao i rekla sam ok, želim veću plaću, nego zato što sam odgajana. Tako da zahtijevam, mislim, kako ste vi rekli, meni je sve dano. Ja ću onda očekivati od drugih, ja ću dati drugima, ali ću očekivati isto tako da se onda i meni da zauzvrat. Ali hoćeš dati od 9 do 5 ili će si spremno raditi prekovremeno ili reći za plaću radim 9 do 5, trebam balans između života i rada? Za plaću ću raditi za 9 do 5, ako su prekovremeni plaćeni, radit ću prekovremeno. Ako nisu prekovremeni plaćeni, onda ćemo morati ozbiljno porazgovarati o toj temi i vidjeti šta se da.
Martina, to je ta promjena stava, ali tako? Pa da, ono što zapravo mi priželjkujemo, oni zahtijevaju, vrlo visok osjećaj vlastite vrijednosti koji smo mi morali graditi kroz godine imaju. Nekad možda se malo i pridimenzioniraju. Nije realno očekivati da će seniorska plaća nekog koje je 3 godine na poslu biti ista nekoga ko radi 30 godina. Outliera poput Dore je malo, ne može to vrijediti za sve, a itekako će svaki poslodavac prepoznati outliera i platiti Što je ga koliko outlier? treba. Pa onaj koji je izvan prosjeka, koji daje više, koji će performati bolje i donijeti veći profit poslodavcu. On će ga prepoznati, on će ga nagraditi. I to nema dvojbe. Ali da li nekad poslodavac dobije dovoljno vremena da to shvati? Jer nisu procesi uvijek. tako brzi. Jer onda Ne- neko ko je dobar smisli da mu se ne daje dovoljno pažnje, a u Točno. stvari nije došao još na red, jer jednostavno posao mrvi nosi. Ne znam do... Ne, pa da, ja se slažem. To su, ja mislim, i neke stvari koje se nisu stigle promijeniti na poslu, ali zahtijevaju nužno, se moraju mijenjati. Naša struktura, općenito, kako su napravljeni i strukturirani, ta cijela papirologija, birokracija, ona je i dalje napravljena za generaciju koja je prošla. To se jednostavno mora promijeniti, jer inače, mislim, ljudi, evo što to Martina kaže, nama je stavljena već nekakva, mi vjerujemo da mi vrijedimo i da možemo puno ponuditi. Neka to nije istina, neka to je istina, ali mislim, nas sustav ne može pratiti. Tako da, mislim, ako mene sustav ne može pratiti, ja ću ići znači negdje gdje me sustav može pratiti. Da, ali hoćeš li dati tom poslodavcu priliku i reći mu par puta, trebali bi razgovarati, bilo Hoću, što naravno, znači da ćete otići bez Da. pozdrava, Ako imam bez riječi. nekakvu komunikacijski kanal gdje mogu to napraviti, dapače. Ja imam iskustva sa menadžerima koji govore da nema upozorenja, nego samo odu. Doduše to sad počelo mijenjati zato što kako se dogodila kriza, poglavito u recimo IT sektoru. 2020. je bio procvat, borio si se za bilo kakvog. Sada je stalo zapošljavanje i sad ipak se moraju malo trgnuti. Nema više takvog seljakanja i te nelojalnosti. Zapravo menadžeri često govore da su Gen Z izuzetno nelojalni. Ali što to znači? Možda smo mi bili lojalni, ali nismo dovoljno vjerovali Možda u smo bili sebe. robovi. Nismo bili robovi. Mi smo bili sretni da imamo posao, nismo pitali za radno vrijeme, nismo pitali za plaću. Zašto je to dobro? Ja mislim da je apsolutno pozitivno to što Gen Z pita. Samo da li su svjesni koji je njihov value koji daju firmi, odnosno koliko onda oni mogu dobiti novaca. Znači, vrijednost za novac. Dakle, možda se očekuje više novaca nego što je stvarno njihova vrijednost. Ne, ja mislim da to stvarno je istina, ali onda opet u smislu život je stvarno skup. Znači, meni je da platim režije i stan moram potrošiti 800-900 eura. Početničke plaće su vam oko 1000-1100 eura. To je stvarno nešto teško za izvesti. Onda kasnije kažu kao Gen Z se kasno selio doma, ali mislim, jednostavno živimo u takvoj situaciji. Ja ću morat zahtijevati više jer ne mogu popratiti to što je oko mene. Ali ako dopustite, meni je bilo jako zanimljivo i ne slažem se s tim, odnosno ne mogu razumjeti. Znači, Dora je rekla da radi isključivo od doma, zato što je skup odlazak na posao, nema gdje parkirati, molim, idi s tramvajem. Druga stvar, nema hranu, nema obrok na poslu. Znači, ja mislim da ćete trajno osjećati posljedice jer ne idete na posao, jer to je za nas bio društveni događaj. Imamo kumove, pa to je obitelj. Kako ćete se povezati? Nema vezivnog tkiva. Nama nedostaje prenos znanja, to smo shvatili. Mi isto radimo 2 dana od doma, ali ako nije cijela ekipa zajedno, nema prenosa znanja. Znači, ne možeš... Kombinacija je optimalna i da biste bili zadovoljni i da bi postojalo vezivno tkivo. Da, pa ali mi to radimo. samo od doma, ja mislim da je to ozbiljan problem. Ja isto, Dugoročno. moje iskustvo, ali mi smo sad, Dora će reći zašto mislim da nije, ali recimo moje iskustvo... volimo čuti, ja želim čuti, prvo da ti čestitam, napokon netko govori s protagonistom priče, a ne stalno menadžeri, lideri po konferencijama govore o generaciji Z ili generacija Z sama govori o sebi. A da smo ovako sučelili, mislim da nam to nedostaje u društvu dijaloga, pa evo. Pa to je općenito, mislim, ideja u špici da pričaju ljudi koji inače ne pričaju i nemaju prilike međusobno javno pričati i da prenesemo ljudima neku poruku. Da ipak pokušaju razumjeti koja su očekivanja. Jer mi zapošljavamo, kod mene je sad izvršni direktor Gen Z, tako da u principu to mi je bilo način kako da riješim komunikaciju sa Gen Z. Ja sam rekao njemu pričaj ti sa Gen Z, nemoj mene tjera da se ja mijenja, ne možeš starog psa naučiti nove trikove. A sad, da li je rad od doma taj ultimate benefit? Jer kad ga na kraju daš, onda ljudi kažu, ali sad daj i plaću, daj i ovo, daj. Mislim, ne možeš dati sve. Daj samo prokomentiraj, mom, to ovaj dio. Nemam gdje parkirati i nemam. Ja mislim,
odlazak u ured je skup na svaki mogući način, od novaca do vremena. Znači, nekad pogotovo kakva je stanje ujutro sa prometom u gradu, nekad ti treba, mislim, neko ne živi nas puno blizu radnog mjesta, tako da ti treba sat i pol sa javnim prijevozom, što ti onda opet oduzme onak pol dana. Ali unatoč tome, ja istina je da na početku kad sam dobila svoj posao, nisam išla u ured, ali to se s vremenom promijenilo, tako da sad držim do toga da idem barem jednom tjedno do ureda i to stvarno, evo što Martina kaže i što vi kažete, znači stvarno značajno promijeni način komunikacije, ali komunikacije, puno više toga saznaš i iskustva iz te prve ruke i onak nekak nonšalantno više sve to saznaš, pa onda ima i više smisla. Ali stvarno odlazak u ured je preskup. Ako tamo moraš biti od 8 do 4 ili od 9 do 5, moraš barem 2 put nešto pojest, prigrizt, ono čisto da se ne srušiš, moraš negdje ostaviti auto, ako imaš auto, ako nemaš auto, onda moraš potrošiti opet sat i pol vremena na jednu stranu, samo da dođeš do tamo, onda osim toga, poslije toga žele možda neku sobom otići popiti kavu, jer je to zapravo taj ključan dio druženja na poslu, jel? I onda opet i za to moraš izdvojiti novce, a već ti je skupo sve doma, tako da moraš gledati kako da žrtvuješ i onda na kraju ispadne da sve svoje hobije i nekakve vanjske stvari koje imaš za raditi, bilo od sporta do izlaska van, moraš prilagoditi cijeli svoj život poslovnom okruženju. Šta, na primjer, meni je mama rekla da si ne radim to. Tako da ja se trudim održati nekakav balans između privatnog i poslovnog, jer ipak želim imati. Ali to je ta možda ključna razlika da vi, ono što ja, ajmo reći, mi platimo terapije, odlazimo kasnije, ne znam što, kod sve razgovore, druženja i psihologije i ostale koji ti na kraju kažu stavi sebe na prvo mjesto. Vi to sebi stavljate od početka jer ste tako odgojeni. Vi ste bili roditeljima na prvom mjestu. Dakle, činjenica da ste generacija gdje su roditelji mogli biti više s vama i više vam dati pažnje i onda se jednostavno borite za sebe na prvom mjestu. Ali mene zanima, evo, ako vam ja platim, znači imamo 100 eura za ručak i po zakonu imate pola sata pauzu. Čemu je problem sa hranom? Pa mislim, to nije obavezno, pogotovo zato što vam većina ugovora sad ide na kao radno vrijeme od doma, to jest kao radno vrijeme ili fleksibilno ili radiš kao home office i onda oni nisu dužni platiti nikakve nadomjeske. Ali mogu, recimo, ali to je zakon omogućio, znači plaćaš ali mogu, prehranu, ali ne moraju. Ali kad i dođeš na posao imaš pola sata, u okviru ovih, što si rekla, 9 do 5, je zakonom propisano pola sata pauze. Znači to je kad ne radiš, vi bi rekli da kad dođete u ured, budete tamo od 8 do 4 do pola sata imate van. Tako je zakon. Tako je zakonom radu propisano. Morate imati pauzu. Pa to je onaj dio, ja mislim što sam rekla da se sustav mora početi prilagođavati. Malo davati više slobode. Na primjer, postala je sad velika, ne znam kako to, kao postoji trend da se sve više i više manje radi u smislu da su sad u Velikoj Britaniji, u Grčkoj i tako nekim drugim državama imate 4-dnevni radni tjedan. Imaju druge stvari gdje ljudi ne rade 8 sati nego 6 sati. Jer nama je tu tehnologija došla da nam pomogne. To je zapravo bio cijeli poanta, da mi imamo manje tog dosadnog ponavljajućeg posla zato što imamo tehnologiju. I onda kada zapravo poslodavac adaptira tu tehnologiju, što se ne događa još toliko često, bar ne u Hrvatskoj, ali kada se ta tehnologija adaptira, ti dobiješ sigurno još pola sata slobodno. To se nekad pretvori u sat vremena i zato je tu taj trend da se sve manje i manje smanjuju radni sati, ali to se kod nas ne odražava. Mi smo samo to nekakvom limbu između svega toga. Kod još niko nije siguran šta će se dogoditi, ne zna kako da reagira na to, niko nije zadovoljan na poslu radi toga i onda smo tu nigdje. Ali zar nisu sve velike firme sad vratile se, evo zadnji Microsoft, se ne varam, svi su ukinuli taj rad od kuće i rekli smo ajmo back to office. Znači postoji, oni su sigurno izračunali da ima puno računice i efikasnosti u tome da ljudi... I naša tvrtka Kroz, kaže, od kad su uveli restoran gore, daju i doručak i ručak besplatno, kaže, ne mogu se riješiti zaposlenika s posla, mogu raditi home office. To je baš odličan primjer. Znači, to je fenomenalan primjer. Dobro, a ti si radila, Martina, istraživanje, zato smo tu da... Koje su glavni nalazi? Što Gen Z kaže poslodavcima, što poslodavci kažu? Pa Gen Z zapravo želi sudjelovati u kreiranju pravila igre, a ne slijepo ih pratiti. Bitna im je fleksibilnost. Dora će istaknuti vjerojatno novac, ali ako ne vide svrhu, neće ostati dugo, nema tih para, tako? Teško, mislim, ovisi. I jako cijene zapravo dobar balans između privatnog i poslovnog. Da. Ja bih još dodala čak i stvarno unatoč tome što su tu neki trendovi da je kao rad od kuće, mislim da stvarno cijenimo kada imamo sastanke licem u lice, barem sa ljudima koji su naši menadžeri ili voditelji. Mislim da to radi dosta veliku razliku oko tog hoćeš li ostati u firmi ili ne. Feedback, jel da? To samo isto da znaš koje su tvoje mogućnosti, jel ima tu nekakve budućnosti za tebe ili da ideš traži dalje. Ali jako brzo žele napredovati, jako su nestrpljivi i to je problem. A s druge strane, isto imam žalbu da su nedovoljno zainteresirani da grebu ili da neće preuzeti zapravo čak nekakve pozicije. Ili bi bili direktori svemira nakon 2 dana,
ili neće preuzeti veću odgovornost za malo više para jer im je puno vrijednije slobodno vrijeme. Ili da, ja sam imao iskustvo da jednostavno imate ljude neki koji, ista generacija, znači neko griza, ide naprijed, onda ovi drugi kažu, a zašto ja nisam naprijed? Ali nisi nikad griza. Nisi nikad ništa A ponudio. nisu grizi jer se nisu morali truditi. Znači jedan začarani krug, jer smo i mi roditelji sve potapšali. Da, ljudima je dobro. Ja sam sad, Nisu se morali boriti. ali mi smo imali zadnji slučaj kao, doslovce sam doživio Gen Z koji je ono rekao, kao ne možeš mi toliko malo platiti, kao mogu malo raditi, što mi je bilo isto ono. Dakle, bitno mi je da mi ide plaća. To si doživio? Jesam. Šta ti je najveći izazov tebi sa tom generacijom? Ovo želja za brzim napredovanjem. A nema pokrića. Dakle, ako je neko došao godinu dana, konkretno, ja uvijek tvrdim da prvu godinu dana svako dođe u mene, u baru firmu, bi morao nama dati plaću, ne obratno. Jer ga učimo sve što treba raditi. Tek nakon prve godine možda mi nešto zarađujemo. Dakle, mi na toj osobi netko ga mora mentorirati, mora pola radnog vremena bi s tom osobom ispravljali greške i ostalo i u principu ti nemaš, ajmo reći, zarade. To je investicija. Onda tu je sad problem što kad ti uložiš godinu dana ne očekuješ da će ti neko otići nakon godinu dana. Jer nema nikakvog povrata. Onda radije nećeš uzimati takvu osobu. Dakle, jako je teško probrati. Ali oni će ti reći, moraš mi biti intrigirat me, moram učiti od tebe, moraš mi davati feedback, moraš se baviti sa mnom i ja ti neću otići ako ti budeš dovoljno super menadžer. Ali mislim i općenito, zašto sam ja išla 20 godina u školu ako dođem na posao da moram sve ispočetka naučiti. Onda opet negdje problem možda nije nužno u tom čovjeku koji je došao, nego opet u nekakvom sistemu iz kojeg smo mi izašli, jer ipak nisu ni prilagođeni. Mislim, evo, na primjer, na fakultetu imate možda 2 fakulteta, ima komunikologija i možda još nešto slično, tako da vi možete učiti nekakve stvari koje će biti relevantne za posao koji ćete poslije raditi, ali većina toga, mislim, ja sam isto uvijek naučila, na onboardingu sam zapravo naučila šta mi treba biti posao, onda sam vidjela na koji način mogu to spojiti s ovime šta mi je došlo od obrazovanja, ali mislim, ja sam uložila jako puno godina u svoje obrazovanje samo da bi došlo negdje i onda bi mi rekli da li ti ne vrijediš niš. Praktično je, pitanje koliko se da neke stvari mogu praktično primijeniti, ali dobro, imao sam to pitanje planirano za kasnije, ali to će se puno roditelja pitati, Gen Z se možda ne pita, ovo pitanje faks ili posao. Da, evo sad sama kažeš, znači imala sam znanja koja sam primijenila na onboardingu i prvu godinu kad sam radila i primjenjujem sad, jer mislim konkretno neko ko dođe s faksom je vrlo vjerojatno pisman, recimo u mojem poslu, ne? To je prva pretpostavka, nešto je pročitao, nešto zna. Jer to je prva stvar da budete pismeni. Ljudi danas misle da to nije bitno, jer ispravit će ti sve neki AI. Ali moraš razumjeti riječi. Doslovce ljudi koji nisu pročitali lektiru pa ne razumiju neke nove riječi. Imao sam raspravu sa oko bicikla. Kaže, ima ona žica. Kaže, ne, žbica. Hoćeš žbica. Ona je žica na kotaču od bicikla, ali je žbica se zove. Ja, ali tu je Gen Z malo površno. Dakle, je li dilema postoji da li faks ili ne? Pa definitivno postoji dilema. Mislim, masa mojih prijatelja se zapitala jel su napravili pogrešku što je otišla na faks i znam jako puno ljudi koji su odlučili odustati od faksa i onda upisati nekakve ili kao tečajeve ili neke strukovne više kao prakse odraditi umjesto da završavaju. A ili to problem Gen Z-a ili obrazovnog? Pa mislim da je to samo takva trenutna kao stanje svijeta, kao puno lakše ćeš naći posao u struci nego što ćeš naći kao obrazovani čovjek na nekom mjestu za koje misliš da bi ti bilo uopće zanimljivo raditi. Jer, kažem, to nakon što si ti 5 godina, 6, 7, 8 godina na faksu učio nešto, pripremali su te za nešto, dođeš na neki posao, dok uopće dođeš do nekakve razine gdje ćeš ti moći primijeniti to svoje znanje, već je zaboravio, jer je prošlo onak 5 godina kad se zadnji put bavio tim, jer nisi imao prilike, jer si morao se dokazati tako da, ne znam, uređuješ Excel tablicu. I u prilog tome Blairov sin je napravio startup koji sada rastura, koji uzima klince. Recimo, znači, bivši britanski premijer, govorimo o njemu. Da. Dakle, uzme tvrtka njega, angažira, znači Microsoft recimo i kaže treba mi takav profil, ali ne mora biti samo tek, nego bilo koji profil i on ga osposobi za tržište rada, ne znam, za 6 mjeseci, godinu dana. Mislim, obrazovni sustav je zastario i ne može pratiti zahtjeve tržišta, ali naravno ja kao starija generacija sam pobornik toga, čisto da se naučiš toga da kao prvo je najbolje doba obrazovanja fakultet. Pa to su najbolje godine života, zato cijeli život ćete raditi, zato mi je neobično da ljudi ne žele bar studirati. I da možeš naučiti proces od početka do kraja dovesti. To je jednostavno sa svakim ispitom, školovanje to naučiš i to ti poslije treba na poslu. Ali Dora, je li to isto rizik kod Gen Z, kada krenu pa to 4 godine, zašto bi ja uložio 4 godine pa opet moram onako sve sam naučiti, faks mi neće znači ništa. I meni je jako teško ko roditelju reći što hoćeš nastaviti ili nećeš nastaviti. I našto kad je besplatan faks. Znači mi imamo sreću u Hrvatskoj da su faksovi većinom besplatni osim privatnih. U Americi se sve to plaća suhim zlatom. Ne, da, definitivno. Onda isto imate to,
Mislim, to je definitivno problem, jer kao tehnologija se stvarno jako brzo razvija, način na koji mi radimo, općenito mjesto na kojem radimo, tehnologija koja se tamo koristi se baš jako brzo mijenja i mislim da sustav, kao što sam rekla, niti u firmi, ta cijela papirologa birokracija, niti u obrazovanju ne prati to. Ali, mislim, da. Što treba? A ne znam što treba, mislim, to su pitanja stvarno za neko koje... Za $1 milion. Da, za $1 milion. To su pitanja za neke stručnjake koji se mogu malo više vidjeti kako iz velike perspektive to sve skupa izgleda. Ali, mislim, po meni, ako ti nemaš podršku roditelja, bolje ti je ne završavati faks, jer nećeš imati dovoljno novaca ni za što. Ako moraš sam zaraditi Dobro, neke novce. ali to su znači taj 18. do 22. recimo da završiš 3 do 5 do 23. da završiš ili 3 ili 5 godina, ideš naprijed, uložiš nešto u neku bazu. Ali ulaziš šta? Naprimjer, ako imate nekog ko dolazi iz nekog malog mjesta, evo naprimjer na Pelješcu, dolazi studirati u Zagreb, tamo mora raditi dok studira da se plati stan i onda kad završi sa fakultetom, šta će? Ako nema, mislim, šta da uloži? Može uložiti samo sebi, svoje znanje. Ok, ali onda fakat imamo problem sa obrazovnim sustavom. Mislim da nije u Americi da ovi koji završe fakultete dobijaju. Kažem, ne, a evo, ako imate sreće i onda vas roditelji mogu podržati u tom cijelom procesu, onda je puno jednostavnije. Ali puno ljudi nema tu mogućnost da im neko pomogne da plati rentu, da plati režije, da pošalje hranu od doma zamrznutu ili bilo što. Ali uvijek sam rekla, imam toliko, moram dati 800 eura za režije, a imam plaću 1100, 1200. U nas su dobre plaće, moram reći veće su. Tako da, ali je li za Gen Z prihvatljivo da se imaju cimera ne, definitivno, i da dijele troškove? Mislim, to smo od uvijek svi radili, to u Americi se radi, svugdje se radi. To je jako prihvatljivo, ja živim tako cijeli svoj život, ali mislim, jel to znači, mislim, ja imam 28 godina dalje živim u cimerstvu. Pa ne znam, evo vi kažete šta bi mislili o tome. Kažem, treba ove studentske i ovih prvi par godina tako progurati, ali sad... A sad šta? A da li je, pa dobro, mislim, radit ćemo emisiju o tome. Činjenica da je možda sad lakše dobiti kredit za stan nego prije, što svima zvuči apsurdno. Kad se gledaju ekonomisti, manje su kamate, plaće su puno veće, cijene su stanova skočile, ali jednostavno kad napraviš matematiku lakše. Ja sam prvi kredit dao 10%, sad je 3%. Znaš koja ti je to razlika na kredit na 10 ili 15 godina? Ogromni novci. Ne, lakše definitivno, ali moraš imati uvjete ispunjene da dobiješ taj kredit i dalje. To je na koji si plaću prijavljen. To smo imali te rasprave. Što je službeno, što nije. Moram samo naglasiti da Špicu radimo u suradnji sa informativnim portalom Pogled HR. Dakle, Špica se čita subotom u Novom listu, Glasu Istre, Glasu Slavonije i Zadarskom listu. QR kod samo skenirajte i možete pročitati, otići na portal HR. To općenito vas učim da kad gledate na televiziju uzmete pametni telefon i skenirate bilo što vidite, jer odmah na mobitelu dobijete dodatne informacije. Tako ćete dobiti informacije o gošćama, o temi, o ovom tvom istraživanju. Što smo propustili još reći što je bitno za istraživanje? Pa možda zanemarane generacija X, možda bi poslodavci i menadžeri trebali posvetiti više pažnje zato što mogu dati više. Ne znam kakva su tvoja iskustva, ali moja iskustva su po kompanijama da zarone dublje, da su lojalni, da su posvećeni, da se možeš više malo osloniti na njih. Možda jesu malo tehnološki nazadnijih novih generacija, ali mogu dati još jako puno. Ali morate motivirati, moraju dobiti ključna stvar, priznanje za rad. Da. Koga? X isto. Svi traže priznanje za rad, ali posebno ono što je razlika. Znači, moju mamu ako potapšaš, ona će biti jako sretna, ali Doru ne možeš potapšati, Doru moraš zašuškati sa novčanicom. Potapšaš i ona kaže daj. Ali sad, evo ti priznanje za rad, Dora će reći je, sve je to lijepo. Da, ali imamo problem da Gen X koji je, ne znam, sporije napredovo i sad ima naše godine i super radnik i ostali, sad od njemu se neko brzo približi koji je mlađi, će reći, ali čekaj, zar ne bi onda trebala moja plaća ići gore? A što ne možeš pokriti to na tržištu, nije realno. Znači, to je ozbiljan problem. Kako ćeš ti pojasniti nekome koji je 20 godina negdje i smatra da ti je bio lojalan i dođe ona, performa bolje i sad naše plaće su približno iste. To je jako frustrirajuće za starije generacije. Da, to je nemilosrdno. Što je onda kad moraš birati i što je istraživanje reklo, recimo, kad morate birati benefite, ili vam znači bitni taj rad od doma, dulji godišnji odmor, ne toliko prekovremenih, ili je kombinacija svega toga, dobra plaća, bonusi. Dakle, kako ili funkcionirate na to da ako vas neko potapša da na kraju godine da bonus? Da li vi kontate opet moram sljedeće godine jednako dobro raditi da bi dobio taj bonus, a ne da je to automatizam?
Ili ubaciti sve ove parametre u Watson i napraviti predikciju ko će ti brže otići s posla. Ako ti ovaj koji malo manje... Što je Watson? Ima dobar- aplikacija ova, Da, je AI predikcije. Ko će ti otići s radi. posla? Od toga što će ljudi kupovati, ko će ti otići s posla. Pa da, ako si više od 30 minuta udaljen od posla, veća je šansa da ćeš posao promijeniti. Isto tako su pokazali istraživanje u školi si bolje ako si samo pola sata udaljen od škole. Ima niz parametara koji utječu na to koliko ćeš ostati. Sad, ubaciti sve te parametre i vidjeti ko će ti ostati duže i uložiti više u njega. Možda. Ili jako je teško, ti trebaš sad biti dirigent i ko na obiteljskim okupljanjima dođe ti ova na generacija. Zadovoljiti ajde ti glazbom zadovolji sve generacije. Da. Hranom. To je tako i na poslu. Ajmo reći, prvo, da li trebamo biti obitelj kad su male firme? Velike firme Ne govorimo o obitelji. Ne, ali gledamo, imamo HR-ovce, imamo HR. HR-ovce koji se bave u velikim firmama. Ali sad primjer sam kod kolega, imate taj koncept kad je manja firma 10, pa malo do 20, ajmo reći da još možeš biti, kao ajmo mi se družimo, ekipa smo, vamo tamo. Super, ja mislim da nismo obitelj, ali trebamo biti jako dobri, trebamo se poštovati, trebamo sagledati, ne meriti svojim metrom svijet, nego pokušati razumjeti da si ti sa nekim koferima došao ovdje, sa nekim svojim traumama, iskustvima koji su nas oblikovale, nekim kontekstom koji je oblikovalo naše stajalište. Meni je bilo jako zanimljivo gledati u emisiji kod tebe kad si rekao šta ti imaš 26 godina, šta tebi treba psihološka pomoć. To je nalaz istraživanja. Nalaz istraživanja u svim zemljama, u svim generacijama, da bi im u radnom okruženju za well-being ključno bio podrška psihoterapeuta. I ja sam ovako podigla obrvu, ali je činjenica da je tako. A ti si se iznenadio. Dakle, da mi to objasni. Evo, daj mi to objasni. Što te to? Pa što ti s 26 godina? Iznenadilo me... Imao si sve u životu, sve ste dobili, nikada ništa nije falilo i samo treba psihijatra, psiholog sa 26. Pa nešto ste, ili vam je veliki problem s generacijom, nešto je izbagano, ili sam ja pakat prastara, mislim, ne znam. Pa ja mislim da ste baš na dobrom pravu. Baš postoji neki problem. Mislim, to je baš, o tom pričamo cijelo vrijeme. Postoji neki problem koji ne zna niko kako da ga riješimo. Znači, život je toliko brz, očekivanja su toliko velika od sebe, od drugih, socijalne mreže, sve se vide šta se radi, vidiš kako drugi žive, vidiš kako... A je li to istinito, Dora? Tu isto moramo biti svjesni. Znači, na društvenim mrežama prikazujemo samo uljepšanu sliku. Pa to je problem, to izaziva tu anksioznost. Zato što su oni, oprosti, odrasli u okruženju gdje vide da si ti zaradio milion nečega u jako kratko vremena i misle da to svi mogu postići. I baš kako je rekla predsjednica uprave RBA banke, da joj smeta kod novih generacija, ne može biti realno da imate stan s 27 godina na Manhattanu da ga kupite. Nije realno. Na par pojedinaca će to napraviti i ćeš vidjeti od 23 kvadrata s 27, ali na kredit od 10 godina. To trebate objaviti na Instagram. Tako da ljudi vide da je to realnost, a ne ovo što se vidi trenutno na društvenim mrežama, mislim. S druge strane imate roditelje koji su od početka uklanjali sve prepreke, da nemoj pašćeš, nemoj ovo, jako su vas čuvali i vi uopće se ne znate nositi sa stresom. Ja sam čitala od Bransona onu biografiju gdje ga je majka na radikalan način bacala u rijeku, sve, stavljala ga je u stresne situacije, on se jako dobro poslije naučio nositi sa stresom. A mi svoju djecu štitimo da slučajno ne dožive nikakav stres, onda gledaju te nerealne živote na društvenim mrežama i misle da si 20 godina, to isto može dogoditi njima. I oni su frustrirani, smatraju se anksiozni, smatraju se neuspješnima. Dora, jesi li ti možda imala problem sa nekim strahovima i anksioznošću kad Jesi ti trebala razgovor s psihologom na poslu, jesi? Da, ja idem aktivno prakticiram tu beneficiju koja mi se nudi. Imamo u našoj firmi, možeš otići 5 puta godišnje na razgovor sa psihologom. Mislim, meni je to super došlo, ali ja općenito vučem iz davnina nekakve svoje probleme još od srednje škole. Idem duže godina kod psihologa jer sam imala problema sa javnim nastupima, anksioznošću, stajanje uopće ispred ljudi, pričanje sa čovjekom, izražavanje sebe i tako dalje i tako dalje. Ali eto, mislim, to je nešto što dosta cijenim kada se nudi i to je nešto što... ali zašto bi ti ja rješavao tvoj problem kao poslodavac? Zašto bi ja investirao? Pa zato što ako ja mogu se osjećati sigurno i ako se osjećam manje anksiozno i ako su mi frustracije i stres manji, ja ću biti puno više produktivna i puno bolje ću ti odraditi posao. Kompanije koje prakticiraju davanje podrške psihoterapeuta to ima direktan utjecaj na ROI, znači na zadovoljstvo, samim time na produktivnost. To znači ja platim psihoterapeuta kao ispovjednika i da oni mogu jedanput mjesečno otići kod njega na ispovjed. Tako, ja ću svoje frustracije, svoja izbaciti tamo, a ne u radnom okruženju i kontaminirati čitav tim.
Znači, bit ću bolja sebi, a ako sam bolja sebi, bolja sam i timu. Da, I bolja sam definitivno. i poslodavcu i zaradit ću više novaca. Bolje ću Kako performati. smo mi preživljavali taj Gen Z? Znači, mi smo više trpili, mi smo više bila trpeće generacije koje bi svašta toga pretrpili, pregrmili i prešutali. Evo sad ću reći podatak koji ide u prilog tome. Dakle, angažiranost zaposlenika u Hrvatskoj je 12% prema Galupovom istraživanju. Ta neangažiranost svjetsku ekonomiju košta na godišnjoj razini 9% BDP-a. Znači, ljudi bi mogli bolje raditi. Ne? Da, Dok i govoriš. vama poslodavcima zarađivati više novaca. Ma ja sam ti, mislim da sam dao dosta toga. Ovdje kaže istraživanje, znači, pa opet nije uvijek Nisam- rečeno. Jesam li te malo uvjerila da razmisliš? Ne još. Pod kodom je psihoterapeut. Da, ne znam. Ovako. Znači, uopće se ne zna ko je zaposlenik. Da, mi smo dali za početak teretane. Šta si ti dao, Teretane teretane? smo dali. To Joj, smo samo ništa pretplatu od toga. teretanu. Ne, to su tražili, to je bio konsenzus, pa smo krenuli od toga. Još nisu došli zahtjevi za psihoterapiju. Ali ima još jedan odličan hrvatski startup Benefit koji je shvatio da tebe i nju ne motiviraju iste stvari. I onda ide na neoporezivi dio poslovanja, dakle Benefit koji ti biraš svaki mjesec. Ovaj mjesec Macan želi edukaciju, a Dora putovanje. Čak i možeš ići na putovanja. Dakle, meni je to fenomenalno. To je savršeno Putovanje su okej, rješenje. pa imaš i putne naloge, mi šaljimo. I masaža i sve. Ali imam sad jedno pitanje, kad te ja pošaljem na edukaciju i putni nalog i sve ti dam, je li prvo, dobio si dnevnice, to je isto plaćeno, dobio si smještaj, dobio si neku edukaciju, ja ću ja dobiti nešto nazad od te edukacije. Ljudi obično odu Sve. Bit ću ti motiviranije i bolje ću performati, donijet ću i zaradit ću ti ali više zanimljivo, novaca. recimo što imam problem sa Gen Z, da ne dođem rijetki, ali nitko mi ne dođe kao baš kaže tech savvy smo, da mi dođe neko kaže vidi koji smo hack skužili. Tipa plati parking odjednom za cijelu zonu za 2 sata. Jer to su sve, isto vama su life hackovi, ali često imam dojam da se ne prenose dalje, ne znam zašto. A pomogli bi nam u poslu jako puno. Ne znam, evo meni sve što čujem tu iz vašeg razgovora je to da gledate kako da date najmanje moguće bez da a od nas želi da što više i više. Evo ne znam, meni to dosta sve što čujem iz vašeg razgovora. Ne bi dali ovo, ne bi dali ono, šta će im ovo, šta će im ono, pa mislim šta će raditi kod vas na poslu. Ne, ja ne kažem, ja mislim da dajemo puno, i bolje, mi smo možda među poslodavcima da dajemo previše, ali u odnosu na ono što očekujemo, ali moraju svi shvatiti da mora biti ta vrijednost za novac. Dakle, ne možeš imati prava da nemaš nikakve obaveze. To je mene, tu sam... Pa ne, ja se slažem. A ja sam čula Krešu zapravo da mu je bitno da mu ne odeš sutra, da ti to sve da, uloži toliko u tebe i ti kažeš čao. Pa znate zašto su vam ti ljudi otišli? Jeste održali nekakve feedback? Znam za neke. Ne, meni ti Gen Z ostaju po 3-4 godine, znači dobro. To je... Ti si uspješan čovjek. Dobro funkcioniram, da, ali mi je svejedno žao kad mi ode neko isto nakon 4 godine ako je bio dobar, ali okej, možda i mora, jednu stvar koju moramo mi shvatiti da ako neko ode nakon 3 godine ili 4, a mlad je, pa naravno da mora promijeniti, postići dalje, neki novi izazov. Ako nije tu dobio neku perspektivu za... Ne, pa to je neki prosjek općenito. Koliko su ljudi zadržavali na poslu, puno je veća vjerojatnost da će neko ko radi 5 godina u istoj firmi otići nego neko ko radi manje. Znači to nije čak niti nešto što Gen Z donosi, mislim da općenito... To je danas standard, već danas standard, tako da tu nema problem. Ali kažem, mi uspijevamo priča sa Gen Z, ali meni ovo oko psihoterapije mi je već bilo. Ja imam drugi osobni... Probaj. Ali ne, to vam je ovako Martina kaže, ne trebaju svima ljudima isto. Nekome stvarno ne treba psiholog. A tako ih i pitamo, mi pitamo, dajte što treba, ali će reći što im treba. Meni je... Imaju u Sloveniji često čovjeka za sreću koji hoda cijeli dan u firmi. Čovjek za sreću. Da. Ja ću biti čovjek za sreću u mojoj firmi. Pa što ne znači tako ja ti dam pare. Ja ti dam pare. Želim to raditi. Čekaj, Gen Z kaže bitno na poslu nema nepotrebnog stresa. Ja ga znam stvoriti jer brzo pričam, Dora ti jako brzo pričaš, ali ja brzo pričam, onda je to već stres na mozak jer ne ulove neke informacije, onda bude nesporazuma, onda ja znam nekad viknuti, ja ga ne kažem na početku, na jedno uho izađe, na drugo na jedno uđe, na drugo izađe, ali imali smo situaciju kad sam, konkretno smo tu radili snimanje, pa sam nešto rekao i kolegica rekla neću više raditi, ne? Jer je jednostavno stres, snimanje, mislim normalno, znači ok je kao da ja imam stres, jer radimo snimanje, ali nije ok da ti imaš stres koji, trebalo je naručiti tebi taksi, ima 100 stvari koje treba napraviti da bi to snimanje funkcioniralo. Mislim, ja bih rekla da bi vam puno pomoglo kad bi otišli kod psihologa pa pričali. Upravo sam to htjela reći. Mislim da bi bila puno manja stresna situacija svima. Kakav si ti bio kad si krenuo na tržište rada i što bi rekao danas o tebi tvoj prvi poslodavac, tvoj prvi šef?
Sigurno si bio temperamentan, jel da? Jesam uvijek bio, da. I emotivac i sigurno... Daj, Ne, malo, moji su podijeli bili, ja se. mislim da su moji bili zadovoljni. Ja sam bio u javnom A ti servisu, si- ja u službi sam bio, pa onda čim si u državnoj službi, onda si iskačeš ako je bilo što želiš napraviti. To je druga stvar, privatno i državno. Meni to Dobro, nije kad si prvi posao. bio u realnom sektoru. Njima sam bio i naporan, ja mislim, previše. E, tako Ja sam je. htio, A bio si nadprosječan? Dobro, ali nisam tražio psihologa, majko moja. Nije mi trebao psiholog. A što si tražio? Ali, Pa što si tražio? Uopće uvriježeno u vašoj- Value for money, ne? Tražio si Da. plaću, što si još tražio? Value- Šta ti je bilo bitno? Ništa, ja sam rješavao sve druge stvari sam, ja sam netipičan bio, zato kažem. Ja gledam malo po sebi i shvaćam da mi stariji moramo početi mijenjati jer naši putevi su bili teži. Pa ali to je Jo. istina. I svojim metrom mjeriš svijet. ono, Pa jel da, si- ja to izbjegavam, zato pitam se ovo. Pa vi želite da sad mlađim generacijama jednom dana, ne znam ako imate djecu, pa jel želite da njima bude bolje na poslu? Apsolutno. Pa sad ćemo se onda se nadam da ćemo se svi onda pobrinuti za to da nam Ali se bude. možemo dogovoriti da i meni bude bolje, ne Pa samo može vama. da pače, ja sam ali- evo tu u dijalog. Ali to je taj problem tog dijaloga da moramo sad kad trebamo zapnemo svi, kad se trebamo odmaramo svi, ali da bude ta ravnoteža. Imam često da mi se odgovorimo moja prava je obaveza kad sam pitao da li ćeš raditi od 9 do 5. Dakle, ti uzmeš plaću, kažeš 9 do 5, ali nikad ne kažeš da nam treba pomoć, vidim da je frka. Nego u 5 se skupiš, Ali to stvarno je istina. Ima to. Imam my life balance i idem na trening ili nešto i niko od nas neće radi problem za to. Ako Ali- dopustiš, imam baš radikalan primjer. Imam kod kolegice na televiziji breaking news. Kaže da nije njihova šihta, ode. I imam čak slučaj jednog liječnika gdje mu je praktikant koji je bio u operacijskoj sali, ali trebao je tamo gledati, asistira, dodati instrumente, rekao da on ima dogovor. Znači, liječnik nije danima došao k sebi. A s druge strane, imamo fenomenalne klince, isto briljantne, koji rasturaju, čisto da ne damo samo negativne primjere. Ne, ne, Ali ne. činjenica da se ovo događa, da oni tako cijene svoje vrijeme i onda Ovo je Ne bila možeš ideja raditi kako novinarski bolje liječnički razgovarati. Mislim, mene je ovo tema i praktično zanima i mislim da smo neke pomake napravili. Nas je par Gen X, kažem, direktora smo stavili Gen Z i sad ideja, ostatak ekipe je Gen Z. Dakle, moramo funkcionirati da budemo konkurentni na tržištu i zato svi pričamo. I zato je ova emisija da malo, mislim da je glavna greška našim roditeljima bilo je teško pa su omogućili djeci da im bude teško. Poslodavci to ne rade nužno prema zaposlenicima jer smatraju da im ne vraćaju dovoljno. Ne. I to je ta sad promjena gdje smo, ja mislim, u jednome, da mora nastupiti to povjerenje da će i jedni i drugi, ako im bude dobro, da će biti vraćani. Ali tu ja mislim da je točno to, kad ste rekli, komunikacija ključna. Jer, evo, ja sam radila, imam iskustvo rada u korporaciji, imam iskustvo rada u startupu i ono što je zajedničko jednom i drugom okruženju je to da imaju all hands call. Ja u tom all hands callu u svom životu nisam čula da nekome ide loše. Kao firma, da malo imamo slabije, ne znam, nešto, da klijent je neki otišao. Znači, nikad ja ništa loše u tome nisam čula. Ja sam Obećaju rekao i da otkaz sad. Obećaju se brda i doline i onda na kraju, znači za 2-3 tjedna kreću otkazi. Znači očekivanja koje meni poslodavac da će jako utjecati na to kako ću ja reagirati na tešku situaciju. Ako od meni cijelo vrijeme govori imamo rekordne prihode, da kažeš ne mogu ti dati povišicu, niti promaknuće, niti ti platiti prekovremeno, zašto bi ja, mislim, jel smo mi iskreni ovdje, budete vi, ja želim od poslodavca, ja ću biti puno više razumijevanja ću imati ako meni dođe moj menadžer i kaže mi, gledaj Dora, nažalost trenutno je takva situacija, ti si nama super, jako cijenimo što radiš to i to, vidimo da se tu možeš poboljšati i ako uspijemo ispuniti sve te uvjete, onda ćemo ponovo pričati o tome. Pa ali zar nije to normalno? Komunikacija. A zar ne bi to trebalo biti normalno? Trebalo bi Evaluacija biti u svake svim godine. sustavima, nije samo evaluacija, nego interna komunikacija, da ljudi i to znaju je na čemu su. Komunikacija, dakle, preko 90% ljudi je na otvorenom odgovoru. Jedini otvoreno pitanje je bilo u ovom istraživanju što biste vi drugačije da sam ja svoj šef, i ljudi su se osvrnuli na bolju komunikaciju sa zaposlenicima. Ok, mislim, cijelo istraživanje ćemo staviti ovu poveznicu na blog, kod nas na Manjgori bit će kasnije link. Super. Mi smo u zadnjih ovih 6 minuta dijela koji ide na televizije, pa sam htio, s obzirom da nas gleda roditelji Gen Z-a nas gledaju, koje su to životne navike, što mogu očekivati od Gen Z-a, znači, hoće li se useliti ako mogu, hoće li otvoreno pričati s roditeljima sad o ovoj dilemama, fakultet, ne fakultet, da li će očekivati, ne znam, auto da im se kupi, ne znam, koju vrstu podrške od roditelja traže? Mislim da teško je odgovoriti na to pitanje zato što stvarno to ovisi od čovjeka kakve odnose ima sa svojim roditeljima, ali mislim da Gen Z stvarno puno priča i puno pričaju o svojim iskustvima. Mislim da čak ove mlađe generacije, alfa generacije koji su odmah iza Gen Z, oni su jako prišljivi ljudi, jako su otvoreni u vezi toga šta im smeta i šta im se sviđa, tako da mislim da samo treba poslušati i onda umjesto da kažeš ali u moje vrijeme je to bilo tak, probaj pitati ok, šta misliš da bi se moglo
napravi da sada to bude malo bolje, jel? Martina? Slažem se, ja vježbam svaki dan doma, imam 2 dženzijevke i vježbam se kako s njima i mogu reći da su me jako puno naučile. Pa mislim da je to glavna ova lekcija. Zato kažem, pričat i slušat jer je promjena ongoing. U tijeku je i ne možemo je... Mislim, teško je. Ja, na primjer, sa svojom bakom teško uopće pričam o svom poslu. Znači, generacije, toliko su velike razlike između sad svih tih generacija, teško je uopće čovjeku shvatiti. Meni nekad bude problematično pričati sa Gen Alfom. Ja ne razumijem šta on meni govori, kao nema te komunikacije. Tako da mi je stvarno bitno da želimo pričati s tim ljudima i da ne ulazimo u to ok, da kao meni je bilo teže, nego ok, dobro, tebi je sad očito teško, hoćemo popričati zašto ti je tak teško i da onda ide tu nekakav dalje dijalog gdje bi možda mogli probati riješiti problem. S time da ne mislim da se vi ne možete požaliti na svoje dapače. Slobodno se vi požalite na vaše iskustvo, ali pustite da drugi ljudima isto bude teško, pogotovo ako su mlađi. Pa ja mislim da bi isto tu mogli očvrsnuti, jer nije bilo toliko tih sudara sa realnošću i sa stvarnošću. Moraju shvatiti da... Ali mislim, kak mislite nije bilo sudara s realnošću? Znači, meni su oduzeli kraj faksa, ja uopće nisam išla na fakultet zadnju, znači kad ideš najviše se družiš sa svojom grupom, idete vani na ta putovanja, mi smo imali COVID, nakon toga potres, pa onda cijelo vrijeme ratovi oko nas, pa mislim, i još cijelo vrijeme... Mi smo preživjeli rat ovdje, pa što bi sa, kako bi mi trebali biti? Pa da, ali mi smo i odrasli još s to da onak ljudi nam govore, znanstvenici, scientisti na televiziji, ekolozi, da ko zna šta će biti za 50 godina. Hoćemo biti cijelo vrijeme u kući. I onda vi živite sada i ovdje. Ja? Pa da, mislim, kako drugačije. Stvarno, znači, budućnost u mojoj glavi je jako mutna. Znači, ja uopće vama ne mogu reći šta mislim da ću raditi za 20 godina, ja ne znam hoće li navika, ja ne znam kako će išta izgledati za 20 godina. Ja kad sam bila mala, mi smo imali dalje onaj telefon kaj je ručni, jel? Tako da ja sam i dalje ta generacija, ali 20 godina kasnije... Na prst, sad će biti na touch, sve na prst. Ne prepoznam ni ja, kamoli neko još stariji, tako da... Ali dobro, znači mislim, ali uvijek su bile promjene, Martina, nije baš da se nije mijenjalo i naše vrijeme. Samo možda sve se mijenjalo, samo promjena. Brzina, ovo je najbrža promjena, nikad zbog tog digitalnog konteksta, što je razumljivo. I to čovjekova priroda nismo napravljeni da idemo tom brzinom. No. Mislim da trebamo ići do uzroka, jer ovo je jedan začarani krug, lijepimo flastere po ranama, a zapravo trebamo ići do uzroka, da svi skupa odemo u neki manji tempo. Zato ja mislim da se događaju i neke stvari gdje nas zaustavljaju, ali dobro, to je neka druga priča. Ono što je bitno za poslodavce, za vas Gen Z, da bolje razumijete da oni moraju voditi računa i o tržišnoj konkurenciji, i o vašem zadovoljstvu, i o davanju vama feedbacka. Jednostavno, da dan traje 24 sata, jer tu moram stati u obranu menadžmenta i poslodavaca. A menadžmentu reći da ne može samo reći ti ako nisi sretan, doviđenja. To je prošlost, udarit će jedni i drugi u zid dok se to neće posložiti. Mislim za poslodavce da je bitno da jačaju otpornost, da budu fleksibilniji, da ne zanemare ovu generaciju koja ima jako puno toga još zadati. I da pitaju i slušaju svoje zaposlenike koji su odlični. Ako ne želite ovako sjajne konzultate platiti, imate sjajne konzultante u vašoj kući, vaše zaposlenike. Da, oni mogu najviše kroz tu porod informaciju koju treba slušati. Tako je. A još imamo samo za kraj, tu smo još, pa ćemo odjaviti, ali me zanima koji bi bio savjet roditeljima i bakama, kako razgovarati sa Gen Z, kako im možete jedni drugima najviše pomoći. Ja ću zapisati. Pa ja i dalje jako puno, ja kada čujem iskustvo, radno iskustvo, pogotovo svoga bake i svoga djeta, oni su živjeli stvarno jako teško i bili su više manje gladni, nisu baš gladni, ali bilo mi je stvarno teško. I meni to znači mi u tom, ja volim slušati njihove iskustva zato što onda znam na koji način je meni dobro i onda unatoč tomu svemu koliko god se da osjećam loše ili ko da nemam para ni za šta ili ko da ne mogu izaći van, onda mogu reći ok, oni su bar se toliko potrudili da ti sad možeš ostati doma i pogledat Netflix, ako ništa drugo. Imamo bar tu mogućnost koja prije nije postojala. Tako da u tom smislu to mi je odlično. A što se tiče poslodavca, mislim da komunikacija. Sparite ljude koji su mladi sa ljudima koji imaju 50 godina iskustva, natjerajte ih da odu na taj pol sata, ne pauze koje je za ručak, nego na neki drugi pola sata pauze da odu na kavu i da pričaju o iskustvu rada u firmi, jer ja ne znam koji su KPI-evi, ja ne znam kakve vi profite trebate pogoditi da bi mi dobili plaću, ja ne znam uopće kako se plaće rade, ali ako ću imati neku osobu koja će mi reći, gledaj, to ti je sistem koji je da ti pukne glava koliko je komplicirano, onda će mi biti ok, znači šta bi onda uopće ja mogla tu napraviti da nešto sebi pomognem, jel? Tako da mislim da je ključno da se sparujemo. Ok,
nastavljamo u onom drugom dijelu. Na kraju ove emisije pozivam vas da nam se pridružite i na YouTube kanalu Špice s Macanom. Tamo možete vidjeti ovaj drugi dio koji će biti, ja vjerujem, ja imam tek sad prava pitanja, sad sam se zapalio. Tamo uvijek opuštenije, a malo ćete čuti o našim gošćama. Jednim klikom se preplatite na kanal, ništa ne morate platiti, opet kažem, uzmite mobitel, skenirajte, pametni telefon, uzmite, skenirajte ovaj QR kod, a cijeli tekst iz današnje emisije možete naravno sa svim dodatnim detaljima ekskluzivno pročitati na portalu Pogled.hr i čitati u Novom listu, Glasu Istre, Glasu Slavonije Zadarskom. Gledamo se za 7 dana. Sad ćemo malo pričati o tome tko su naše gošće. Pa evo, Dora, malo nam reci o sebi, što te radiš, da konačno otkrijemo tu super firmu koju radiš i što radiš? Pa radim za firmu AMS, Alexander Mann Solutions. Oni su britanska firma koja se bavi od human resources do nekakvih konzultantskih usluga. Ja sam već na ovom konzultantskom dijelu. Radim kao insight analyst, kako oni to zovu, ili ti istraživač tržišta po našem. Bavim se istraživanjem konkurencije, pa to može biti znači od HR-a, od koje lokacije da se otvori nova poslovnica, do employer brandinga i na koji način bi možda mogli malo motivirati bolje generacije Z. Ovaj employer branding je tema, tu nismo možda dotakli. Znači, što igra ili igra sad taj nogomet, stol za nogomet, stolni, ali to ćemo sad u nastavku. Znači, i još nešto Ja sam u tebi. toga, mislim, završila sam sociologiju, tako da sam diplomirani sociolog. To je onak ključno. I smatraš da je to ulaganje faks bilo ok tebi? Pa ja mislim da je meni to bilo apsolutna, znači, pogodak u sridu. Meni je sociologija otvorila oči, da tako kažem, i mislim da sam imala stvarno kvalitetne profesore koji su mi u tome pomogli i mislim da sada zapravo taj način razmišljanja koje mi je sociologija donijela mogu prinijeti u više manje sve što radim, tako da... Ok, Martina, kolegice? Ja sam poslovna konsultantica, imam više od 15 godina menadžerskog iskustva iz područja komunikacija, ljudskih resursa i poslovnog razvoja. I sad radiš to? Znači imaš svoju konsultantsku firmu? Tako je, bavim se i komunikacijama i pomažem liderima da bolje hendlaju svoje timove i bolje ih motiviraju. Kad smo kod motivacije, da, nove generacije bi specijalne efekte, pa znaš da ima sve više ove gamifikacije da se... Gamifikacija meni... Gamifikacija je zakon, imate li vi? Da, mislim da to je Daj jedno... pojasni možda što je gamifikacija, ne znaju ljudi. Znači da idemo kao kroz igricu, sljedeći level, next level. Da, više manje, zato što na taj način ljudi... Duolingo. Mislim, ljudi koji kak Gen Z, Gen Alpha, odrasli smo više uz tehnologije, to je uključivalo igrice i onda si... Mislim da je dobro dobivati feedback na taj način, zato što cijelo vrijeme dobivaš malo po malo, ili ipak, pogotovo kad si mlad, na primjer, izađeš sa faksa, znači bio si na faksu do svoje, ne znam, 25, 26, 27 godine i ti cijeli svoj život dobivaš potvrdu i kao neko ti govori odličan posao, super si ovo napravila, evo tu i to možeš još promijeniti, bla, 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 dobivaš petice, dobivaš nagrade, dobivaš one diplome i onda dođeš na posao i onda ti kažu ti si niš koristi, dok ne prođu 3 godine i ti zapravo znaš nešto napraviti ovdje, ne? I onda taj trenutak je užasno stresan i težak i frustrirajući, jer ne znaš jel sumnjaš u sebe, jel sumnjaš u svoje obrazovanje, jel sumnjaš u svoj poslodavca, hoćeš nešto drugo naći, jel ti možda bolje konobariti, ne znaš šta da napraviš, ali onda tu dolazi u tom dijelu gamifikacija i onda prvi godinu dana ti cijelo vrijeme, ajmo reći, možeš da i kroz onboarding prolaziš ili općenito samo učiš u poslu, ali prolaziš levele i onda opet ipak imaš taj nekakav osjećaj da nešto radiš kak treba. I meni su se zaposlenici jako žalili, kaže šef mi uvijek kaže kad nešto napravim krivo, a kad napravim dobro to se podrazumije. Da, također. I onda tu gamifikacija isto dobro dođe. Jel dobiš taj jedan mali kao ok, ideš u dobrom smjeru. To bi trebali popravljati, to je krivo ponašanje. Dakle, moraš jedno i drugo hvaliti. Hvališ li ti svoje ljude? Ja vjerujem da da. Ja vjerujem da dovoljno. Mi smo davno imali bonuse. Gledaj, imam iskustvo dobro, ja sam bar mislim, ali gledam po ovome koliko ostaju i kako funkcioniramo, da je to ok. Nikad nije dovoljno, ali sam shvatio isto da je problem ako hvališ previše, onda padnu na neki drugi pokazatelj. Uspavaju se. Imam jedan dobar primjer, to sam slušala na ovom Harvard Business Review. Jedna CEO globalne multinacionalke, dakle, je rekla da je prvi poslodavac, 10 godina je tamo čak bila, svaki dan na kraju rekao hvala za sve. I da je toliko bilo motivirajuće da je svaki dan zahvalio 10 godina i danas je ona Ali to je super kultura, ali ne stižeš uvijek. Naravno da ne stižeš. Ljudi ne stigneš. Bitno je da se osigura nekakav način da to sustavno radiš, ali moraš se shvatiti isto kad su i greške, da nije katastrofa, da se iskomunicira da se to ne bi ponovilo ili da naučiš i s druge strane pohvališ i kažeš što bi trebalo. Ja to zbilja nastojim. Kako radiš kad neko pogriješi? Big deal.
To što Žuti karton, 2 žuta kartona. nećeš vjerovati. Ovako, u mene su nagrabusili uvijek samo zbog sitnica. Znači, kad su napravili big Kad si time... bio loše volje. Ili kad su baš pogrešili nešto sitno, baš ti je bilo ono, i loš dan. A u principu svaki put kad su nestale pare, konkretno, baš bude šteta, znaš da više ne možeš dobiti pare. Što ćeš sad izvaditi tuši, šta ćemo napraviti, ništa. Izvući ga za uši. Nego kažeš, ok, aj, riješit ću. Biće, ali drugi put gledaj. Čuj, Znači, s te strane sam među dobar. najboljima, S te strane očito sam dobar. nešto dobro radi, ali ovaj prostor za napredak, mislim, možeš angažirati Doru umjesto mene. Sa novim generacijama. Pričat ćemo. Ne kažem, ja sam se odlučio na ovaj drugi shortcut, stavio sam izvršnog direktora da bude Gen Z. Mudro. Tako da on priča svaki Da dan, da bolje on hvali kolege, da on ide na kave, ovo što smo rekli da se druže. Jer ja mislim, činjenica da mi ne možemo isto sa svojim nekakvim... Pa vam funkcionira to? Je, zašto sam ja prezadovoljan. Ne? Ali on je došao prije 4 godine, znači ima 28 godina, sad je izvršni direktor. Ne? I recimo imao sam veliki problem kad bi ga pustio na teren koji samostalno radi, da ga ljudi nisu doživljavali ozbiljno, smo zato stavili titulu, jer u principu on bi odradio cijeli posao, ja bi se samo pojavio i rekao, dao potpis ili ne znam, neku smjernicu, ali njima je bilo bitno da se ja pojavim. A ti si brand, mislim. Ma je, ali bilo zanimljivo da ti isto tako, bez obzira koliko ti vjeruješ čovjeku, ti kao firmi, kad ga staviš na teren, ne vjeruju mu klijenti. Da. Jer misli da smo mu poslao nekog juniora, ko što često konzultanti pošlju juniore, naplaćuju ove najskuplje sate. Ali imali smo ovu temu, znači koliko vi trošite, koliko ste lojalni brendovima, znači poslodavci mislim da smo više manje prošli, ali ima ta jedna nova sad dilema, ta zelena dimenzija, etička dimenzija, da vi kažete neću raditi za ovog čovjeka ili za ovu firmu ili što se tu jako je zanimljivo. Recimo kad sam ja radila, nisam gledala koliko mi je poslodavac moralan ili koliko organizacija za koju radim je društveno odgovorna. Nemoj se smijeti. Znam zašto se smijemo, neka zaključe sami zašto se smijemo. Ajmo dalje. Ali kad se ti zapošljavala, su li ti firme govorile da su one ponosile time što je njihova vrijednost, to što su održivi i to što su zeleni i sade drveća. Jesu ti to rekli na razgovoru za posao? Ne, naravno ne. ESG, u stvari to je ovaj sad. ESG. To stoji. Čim uđeš na kompaniju firme, prvo što vidiš je kako su oni moralno odgovorni. Ma dobro, masa kompanija ima istaknute vrijednosti koje ne živi. To je jedna druga tema o kojoj bi ja isto jako rado pričala. Znači, mrtva slova na papiru jako često. Međutim, ono što je meni zanimljivo, evo, ti daj mi nekakvu situaciju. Evo, recimo, slušaj Coldplay. Da. Što ti misliš o ovom čovjeku koji se tamo malo poskliznuo i sa svojom ljubavnicom? Ne, pa meni je to prekomično, ali to je isto to ono što sam bila rekla na početku. Ne, ali što znači da ti prekomično? Je li ti to problem predstavlja? Pa meni to mislim, sad ne znam koliko... Ili radila za njega? Ne bi radila, ne bi. Zbog toga što se čovjek je od krvi i mesa i... Pa... Nije to problem je kako je on reagirao na to i način što je sve poslije toga došlo. Okay. Znači, to je bilo katastrofa za čitat. Ili to ono baš ono bolje da nije ništa rekao nego da je rekao šta je rekao. Tako da mislim da za takvog čovjeka ne bi volila raditi. Isto kako ne bi volila raditi za firme za koje znam da ono, ne znam, imaju monopol nad vodom ili šta god. Ono, imaju stvarno neki firme, imaju razine te etične. Jesi li imala priliku nekakvu pa da si odustala raditi za neko dobar brand iz moralnih razloga? Pa, ili da nisi kupovala neki proizvod, recimo, da znaš da ekipa nije kupovala. To vam je, ne kupujem masu proizvoda. Imam baš onako određeno, ali mislim, ne mogu, to što je Martina bila rekla prije, ne možeš, na taj način možeš sve cancelat. Realno, možeš onako jako puno, možeš samo se zatvoriti u kuću i ne raditi ništa. Tako da, moraš pronaći taj svoj mali nišni dio gdje ti možeš, ajmo reći, utjecati na neki način, ako radi ničeg drugog, da se ti osjećaš zadovoljno sa time što živiš svoja nekakva vjerovanja, jel? Nemoguće ipak biti u potpunosti moralno ispravan ili u potpunosti etičan, ali postoje neke male stvari koje možeš napraviti. Isto mislim da iz toga dolazi to što puno češće na poslu, na primjer, volontiramo. Ovo, kako si ti rekla, mi ne idemo možda u ured konstantno, ali mi imamo volonterske akcije, jednom mjesečno, 2 puta u jednom, to jest jednom u 2 mjeseca ideš donirati krv, pa ideš, ne znam, u Dumovec, pomoć tamo onim pesekima ili očistiti njihove kućice i radiš tak neke stvari i onda tu dolazi do tog bondanja, ali u isto vrijeme ti radiš nešto što onak zapravo tebi znači nešto. Nije da si samo onak prisiljen sad tam sjediti u uredu gdje ovak onak ti stalno neko dolazi, onda ni nekako ne možeš ni napraviti svoj posao. Da, ali hoću reći, jeste li vrlo brzi na obaraču kad u smislu treba nekog poništiti, ta cancel culture koja sad postoji, da, mislim, kad treba brand ne kupovati nešto... Često to bude jako ekstremno. Mislim da ekstremizam i apsolutizam nam ne treba, ali postoje stvarno neke stvari koje onak bolje ne dirati. Bolje ne išti. Što je tebi neprihvatljivo u potpunosti?
kada je u pitanju poslodavac ili brand. Jer pokazala su istraživanja zapravo kako kupuju nove generacije i isto tako da su spremni od omiljenog brenda odustati samo tako. Pa, ovisi, znači kad gledam na primjer za brendove, kad kupujem negdje, gledam gdje je njihova proizvodnja i koliko plaćaju te ljude, jer to često ne bude nigdje na zapadu, nego bude negdje na istoku ili negdje na jugu i to znači budu takvi uvjeti za ljude koji tamo rade da onak, mislim ja... Ne želiš to podržavati. Ne želim to podržavati, pogotovo zato što imam opciju, imam jako puno dućana oko sebe kao mogu izabrati. Dobro, ali opet ćemo doći do pojave greenwashinga, da će oni uzeti posrednike i da će onda jednostavno materijali i sve opet taj pamuk, sve ostalo. Pa zato kažem, vi ne možete to napraviti, ne možete promijeniti svijet, ne možete promijeniti svijet, ali možeš napraviti nešto. Možeš napraviti mali korak. Da, možeš napraviti nešto, tako da, šta ja znam. Kakvi ste za potrošiti? Dakle, na što bi radije potrošili, na taj život u trenutku, dakle, imam cijelu priču da mladi ne kupuju auto. Ne? Da su napravili računicu, romobili, čuda. Ja sam sad prvi put prije 3 tjedna kupila auto. Još čekam da mi dođe, tako da... Novo auto iz salona, ali sam imala odličnih iskustva sa birokracijom. To je proces koji treba traje 2-3 dana, traje 2-3 tjedna sad, ali nadamo se da će se to uskoro promijeniti. Tako da to vidit ćemo. Mislim, to je nešto što je meni ispostavilo se nužno. Ja najrađe taj auto ne bih imala trenutno, jer nisam imala potrebe za njom, ali sad tak, eto, život se malo mijenja kak se mijenja, imam potrebu za autom. Ali mislim da to je užasno individualno. Ja bi najrađe sve svoje novce potrošila na knjige, što vjerujem da stvarno nije interes puno ljudi, tako da... Dora nije reprezent. Da, ovisi o čovjeku, mislim da Dobro, ali uspijevate gledati to malo iz cipela drugih? Dakle, jer činjenica da nas zavarava nas taj Instagram, kad... Ne, da, definitivno. Jer znate i kako se Kruger, kako se više zakon ide, da što ljudi izgledaju samouvjerenije, manje znaju. I obratno, dakle, oni ljudi koji znaju, oni vam se nikad neće nametati. Znaju koliko ne znaju. I znaju koliko ne znaju, znaju koje su ograničeni, znaju što mogu napraviti. Kad mene pitate jel mogu nešto napraviti, ja kažem ne mogu. Najčešće neću ništa. Nikad neću obećavati. Ne mislim da tu opet dolazi mislim, ja sam studirala sociologiju pa vidim sve te uzorke koje se ponavljaju, ali mislim, mi smo bombardirani kao generacija. Znači na svakom čošku gdje god ti prođeš tebi piše ili billboard nekakav, ili plakat za nešto, ili vidiš dućan, ili otvoriš mobitel, onda ti samo reklame izlaze, kupi ovo, kupi ono, gledaš televiziju. Ne možeš pogledat ništa bez da ti neko ne kaže kupi ovo ili odi tamo. To je očekivanje. I mislim sve ove firme koje će meni dati veću povišicu, oni moraju imati veći profit. Znači ja njima moram pomoći da oni prodaju još više stvari. Znači to je baš začarani krug. Znači ljudi moraju kupovati tako da bi firme rasle, tako da bi svima bilo bolje, ali onak ljudi ne žele. Više nego ikad. A imamo više nego ikad. Vi ste najsrednija generacija, odnosno Alpe su možda najsrednija generacija na svijetu. Alpe će biti najbogatije. Najbogatije, ali pitanje će biti sretniji. Najbogatije, a opet neće moći, ne znam, kupiti stan ili ne znam, 2-tjedni godišnji odmor. Ako nemaš nešto svoje. Mi imamo 3-tjedni u firmi, da se pohvala. Ne, kao priuštici. Kao dobiti slobodno 3 tjedna u redu, ali 3 tjedna kao platiti negdje odlazak. Evo, koliko je dobar godišnji odmor? Evo isto tako, znači koliko je plaćen? Znači po zakonu je 30 dana, maks. Pa ja u svojoj firmi imam odličan, imam 26 dana, tako da. Da, ali što bi bilo očekivane u vašoj generaciji? Koliki godišnji? Pa što veći. Mislim, ja bi u nekim situacijama puno rađe premijela godišnji nego neku... Ali sad dođemo do one situacije kad ste rekla imamo 4-tjedni radno vrijeme i neka treba ostati, nešto treba, onda očekuješ plaću, očekuješ veliki godišnji odmor, očekuješ da se plate prekovremene. Čekaj, ali ne ide to sve, ne možemo, to moramo izbalansirati nekako. Možda taj razgovor gdje objasnimo ljudima, ok, ajmo sad zapet, pa onda znamo što kasnije radimo. Ne može da pače, ali onda ovo što vam kaže, ne možete vi mene toliko pat koliko ja malo mogu raditi. To kako su moja očekivanja, ako vi ne možete moja visoka očekivanja kao prihvatiti, a očekujete od mene jako puno, to se sigurno neće dogoditi. Tako da mislim da to je isto balans neke s moje strane. Ne mogu ja ni dati poslodavcu sve, a za uzvrat dobiti minimalno. Dobro, ali recimo, ja sam sad došao vratit sam se jednom staru formulu kad treba nešto objasniti, kad ti kažeš što se očekuje od mene, ok, da zaradite mi 3 neto plaće. Je li to, recimo, Gen Z-u jasno bilo? Pa ne, zato što ja ne znam uopće šta to znači. Ali znaš koliko je tvoja plaća, znaš? Možeš li mi doprinijeti 3 plaće? Znači, ali ja ne znam... Ne, govorim 3 neto plaće. Dakle, neka je prosječna plaća u Hrvatskoj 1300. Dakle, da li možeš zaraditi 4000 eura? Ja ti objasnim kako ćeš zaraditi, ja ću ti postaviti kriterij. Pa možeš. Kod mene je to jasno. Dakle, možeš odraditi toliko sati za klijente. Kogod da je konzultant, to su sati, billable hours, što se kaže, sati koje možeš naplatiti klijentu, to je to. Odradi mi te sate koji su naplativi i ja sam zadovoljan, jer sam to naplatio klijentu. Ne, pa dobro, da. Znači, ali sad dođem do toga kad
A ako ti tako sve to propišeš, to recimo sam ja znao raditi, da li će čovjek doći samo raditi do te granice i nikad neće ići preko? Jer će mu biti jasno da ona nema, mislim, koja je ta dodatna motivacija? Pa mislim, vrlo vjerojatno hoće, ali ta dodatna motivacija često uopće nije, to nije materijalna motivacija, to je ona motivacija gdje ti osjećaš da radiš nešto korisno, da onak ima neku svrhu i da znaš da možeš, da si koristan ljudima koji su oko tebe, da ono, možeš otići tak ako trenutno se nalazimo u situaciji ti sat vremena nema posla, da te niko ne tjera da sjediš tamo i gledaš u kompjuter, nego da te pusti odi popit kavu. I onda tu dolazi motivacija. Jer ja želim za vas biti dobra, ja želim vama zaraditi još Ali mi nešto nemamo novaca. taj problem, ako nema posla, ideš doma. Ali neki ljudi imaju problem s tim, kao nekima je stvarno jako bitno da ti sjediš u uredu 8 sati i gledaš taj kompjuter. Ali zato što uvijek ima zloporaba, tamo ima sve. Ja mislim da je fleksibilnost velika stvar koja mora biti međusobno uvažavanje i pošteno mora biti. Jednu stvar, kad već govoriš o tim silnim promjenama, ne vidim još tu promjenu u politici. Što misliš, da li imate, ne znam, tvoj osobni primjer i sve, da li imaš tu želju ići glasat? Bila je Nina, Skoča, kao bila i naša gošća, pokazala je da se ta generacija, ako je neko njihov tamo, može motivirati da izađe glasa. Ali nekako imam dojam da nema dovoljno kandidata, nema dovoljno stranaka koje bi vas motivirali. Ali vi želite promjene. Ti samo, kad pogledamo emisiju, što si rekla, brža administracija, skinite ovo, skinite ono, skinite to. Pa to su sve neki legitimni zahtjevi, a ko ih verbalizira prema političarima? Nitko. Ponuda je jako oskudna. U nekim gradovima malo bolje, u nekim gradovima je katastrofa i dalje ima jako puno gradova gdje uopće ne možeš. Ja mislim da gledala sam baš zadnji izbori, na primjer u Dubrovniku, izašlo je sve skupa možda onak 500 ljudi glasati. To je... Ne, izašlo je malo više, ali je mala izlaznost. Apsurdno, znači to je baš onak jako teško, ali onda kad pogledate tamo politike kakve su, to su iste politike koje su bile prije 20 godina, više manje. Mislim, na tu promjena, daleko od toga, neću sad ulaziti nikakve ekstreme, ali nema nikakvih mladih novih koji bi zakačili se za to, ok, idemo mijenjati stvari u obrazovanju pa do poslodavaca i kako to sve funkcionira, to kod nas još... Ali evo, to mi je pitanje kako sad bavim tom politikom, znači što je taj key? Kad ste nezadovoljni poslodavcu, ćete sve reći da ste otkaz otići, zašto ne date otkaz političarima? Ili odlazite na zemlju, što radite? Meni objasne kako da to napravim, pa možete probati. Glasanje? Pa, mislim, ja idem glasati. Ne, ali dobro, da li idu drugi, to mi je problem. Pa mislim, ispostavilo se da Hrvati općenito, ne ide ni vaša generacija glasati, ne ide ni moja. Ne, općenito manje glasamo nego što bi trebali, ali dobro, kažu u prosjeku da isto to fenomen da mladi na kraju izađu, ali pitanje je koja vrsta mladih, jer koji dio mladih, jer ti si, ako nas ima sad 1/4, kažu u ukupno, mislim da je popisu da je 25% visoko obrazovanih, mislim da u ukupnom popisu, znači svi skupa, ipak znači 3/4 nema više od srednje škole. No. I sad je pitanje, znači, kako te 3/4 glasaju, tako da je tu isto, znači vi govori, ti si ambiciozan, ti si možda jedan primjer ambicioznog pripadnika generacije Z koja hoće više nešto mijenjati. Imaš ljudi koji stoje tu gdje jesu. I sad imamo, ali sam općenito shvatio da imamo u Hrvatskoj problem, ali mislim da je to i nekakav svjetski problem da i dalje svi očekuju da može biti nekakav uspjeh preko noći ili da može dobiti na lutriju. Mi smo koliko potrošili sad, neki dan je bilo objava neke milijarde na kockarnice. Dakle, imamo neke, što ti kažeš, i taj marketing ovih kladionica i svega nas tjera da je moguć život bez rada. Ali matematika govori da je nemoguće. Ne mogu svi dobiti na kladionici. Ne mogu svi imati velike plaće. Ne mogu svi... Zašto vjerujemo kad nam se pojavi glupa reklama za one čukljive, pa se pojavi pored toga reklama kao pronađen lijek protiv raka, pa svi klikaju na te. Sad imamo investicijsku shemu, pa ćemo raditi shemu o tome. Jesu li prevarili ljude za silne novce jer su investirali negdje kao zaradit ćemo brzu pare? Prije su bila ona pisma, cirkularna pisma Svetog Antuna, sad je nekakva prevara online. Zašto imamo, znači to je jedno što se vidim, ta neka naivnost mi se ne mijenja. Vi znate sve, znate da je prevara, ja često čujem recimo, ali od sina moga i od tebe vjerojatno čuo kao to je prevara. Ali on je shvatio to. Ali zašto ostaje ta neka, kod većine i dalje ta neka naivnost? Je li to neobrazovanje ili što? Ali vidimo sve, znači ne vidimo samo, vidimo i kod Gen Z ide možda u kladionice, a više ili ja, i želi taj uspjeh preko noći, ali stari opet tu svoju investiciju daju nekome prvom koga nazove. Da. Ne znam gdje je... Pa mislim općenito to ovisi od, ljudi po prirodi, ajmo reći. Po prirodi ljudi kao vjerovači jedni drugima. Ja mislim da se puno ljudi mora opići na svojoj koži da bi sljedeći put reklo, ok, to ipak nije tako. Ali onda je tu problem, evo, ne znam, sa kladionicom, mislim to na kraju jednom, to se pretvori u bolest. Ti ne možeš stati. To je ovisnost. Da, isto tak, način na koji je sad marketing napravljen je dosta ide za tim da bude u tom nekom smislu kao da ti odmah da jako puno, da te nagradi na brzinu ili ti da nešto malo, što će te onda napraviti da se vratiš nazad. Mislim, oni doslovce uzimaju taktike, marketing uzima taktike koje funkcioniraju kod kladionica. Tako da mislim da je to opet
Stvaranje ovisnosti. Stvaranje Svi žele- ovisnosti, Znači, žele da. monopole i ovisnost. Da. Ništa od onog što je etično po tvojim kriterijima. Pa da, ja mislim da je to katastrofa. Ja sam evo ko sociolog imala možda priliku ući u politiku, ali evo iskreno mene toga strah. Ja ne znam uopće na koji način ti možeš nešto što je toliko, znači i to što vi kažete, ti svi ljudi moraju sebi zaraditi više novaca da bi oni mogli raditi, biti profitabilni i plaćati svoje radnike. Ja ne znam na koji način ti možeš uopće u takvom sustav doći i onda, ok, idemo sad napraviti neku promjenu da više ne bude tako. To su baš jako teška pitanja. Evo svaka čast prvom koji se odluči pričati o tome u javnom prostoru. Pa zato što su ima puno tih povezanih posuda. Evo Martina to bolje zna. Jer ako imamo javni sektor sa visokim plaćama i sve ostalo, sad su dignute plaće i trebale su biti dignute, ali su možda previše. I sad stalno se dižu očekivanja. I onda se ne dižu samo očekivanja kod Gen Z, kod svi se dižu očekivanja, a nismo realni što mi radimo. Je li ima nešto što smo propustili još bitnoga dodirnuti oko Gen Z-a, poslodavaca i obitelji? Nešto što ste htjeli istaknuti, jer sad smo pri kraju i ovoga drugog dijela. Znači, vrijeme nam je brzo prošlo, znači da je razgovor bio top. Da. I mislim da je ovo super tema za otvaranje treće sezone, jer jednostavno treba razgovarati. To što si sama rekla, ovo je ideja da razgovaramo. Evo, sad smo sjeli s različitih strana, nismo se oko svega složili, ali smo razmijeli neke informacije. Znači, ja sam shvatio da trebam ići psihoterapeut, išao sam ništa. Tako da šalim se. Ali razgovarat ćemo. Sigurno će sad biti razgovora poslije emisije i ideja je da pokrenemo te razgovore poslije. Pa evo sad, ako imate nešto za kraj, još što mislite da bi trebalo naglasiti, poručiti. Pa ja ću samo još jednom pohvaliti zapravo da smo tu dvije strane koje sučeljavaju svoja različita razmišljanja i na taj način jedni drugima dižemo svijesti, pomožemo da se bolje razumijemo i da bolje funkcioniramo. I u ovom društvu vidim da se događa i općenito kako i polarizacija i vidim jako puno onih koji kao svoje vrijednosti ističu toleranciju, da je tolerancija samo dok ti i ja mislimo isto. A dok ne mislimo, onda se dijelimo na... Tema za Sad dolazimo u posebnu politiku. emisiju. Da, ali jako me to žulja pa sam morala artikulirati. Da, možda ja bi isto nadodala na to da mislim da stvarno, znači često kad dođem na posao ili u tim poslovnim okruženjima, često kao starija generacija bude jako kritična i zapravo ne žele dijalog sa Gen Z ili sa mlađima od sebe, nek samo govore jako negativno o tim generacijama, kakvi su ovakvi, kakvi su onakvi. Znači, stvarno nismo mi protiv vas. Nikad nismo mi protiv vas, mi smo zajedno protiv svijeta i mislim da bi to svi trebali imati na umu, jer možemo najviše postići ako ćemo vi sa vašim iskustvom... Ajde, malo formulirati. Zajedno protiv ovakvog svijeta koji treba unaprijediti. Čekaj. Znači, jer nisi zajedno protiv svijeta. Zajedno svijeta za generalno. bolji svijet. Zajedno za bolji svijet. Za bolji svijet, nisi zajedno protiv. za bolji svijet. Da, Jer realno vi stavljate sebe na prvo mjesto, to ću ja svakome preporučiti. Stavi sebe, znači ne biti sebičan, ali prvo napravi sebe da budeš sredan. I uvijek to povodim taj primjer, on kao kažu avionima, majkama, prvo stavite sebi masku pa djetetu, jer ako ne stavite sebi, nećete moći djetetu. Ali znači prvo sebi napravi da ti bude dobro, ali tu tražim taj neki fair odnos kasnije. Ajde, ne bude tebi dobro, nek bude i meni dobro. Znači svima. Ja mislim da ćemo tu dugoročno rasti. A cijeli svijet općenito nije postavljen na to da svima bude dobro, nego samo jednom minimalnom dijelu. Evo jedno pitanje za kraj. Znači imaš jednu nadprosječnu Doru, imaš jednu prosječnu Martinu, recimo, i kog bi... Ti si nadprosječna. Recimo, da li bi zaposlio i znaš da je ona problematičnog karaktera zato što zna da je izvan prosjeka, da bolje performa od drugih. Evo ga. Što bi ti u svom timu... Ja ću ti reći što bi ja... Menadžirala sam jako puno ljudi i voljela sam uvijek ovakve van prosječne, ali su znali kontaminirati cijeli tim. I onda bi ovog koji podjednako dobro performa možda sad prije uzela nego što je naša izvršna producentica Marija rekla u pauzi, ja bi se učlanila u Dorin sindikat. To je sindikat Gen Z. Taj sindikat će biti zeznut, jer za razliku od ovih sadašnjih sindikata bi vjerojatno znao što pita i zašto pita. Oni znaju prvo svoje prava, onda odgovornost. Znaju prvo prava, ne znaju nužno obaveze. Da? I pitanje je li ima tu dovoljno znanja. Iskustva ja nema. hoću one koji izazivaju, ali sam shvatio da je i mislim da smo zato napredovali, smo dolazili su ljudi s novim znanjima. Zato hoću, kad kažem dajte mi nešto od tih novih znanja, ako ste tek sevi, aj prodajte mi nešto. Ne da ja kao stari konj, objašnjavam kako WhatsApp, vidi ove nove fore u WhatsAppu ili nešto. Najčešće te neke fore ja dajem. A svi, ili evo imali smo možda najbolji primjer cijelog rata, kako komuniciramo. Znači vi ste otišli iz društvenih mreža i sad neko, IT firme rade na Slacku. Mi svi drugi radimo na WhatsAppu. I onda su nam rekli Slack je fora. Mi odemo
da dođe neko Gen Z-a, kaže ajmo raditi na Slacku. Ja kažem ok, čak sam dao toj osobi, ajde da nas pokuša prebaciti na Slack, nije uspjelo. Jer smo jednostavno, nismo skroz posloženi, znači nije cijela kultura bila da možemo preći. I ljudi ne shvaćaju da je nevjerojatno teško, ako je neka platforma dobra, najgori dio taj edukacije, promjene cijelog sustava da prihvati nešto novo, da ga educiraš. I da ta dobra ideja, možda, tu sam shvatio recimo da moram povući kočnicu, kad čujem dobru ideju, jer sam tu je bio fight oko te ideje, da sam ja loše čak reagirao, pa onda rekao, aj pokušajte, ali na kraju se fakat pokazao, mi osjećaj rekao da neće proći i pokazao se na prav primjera drugih izvan mog, gdje su došli ljudi i rekli, ajmo sad, ne znam, Slack, i sad imali smo 3 segmenta, u 2 nije uspio, u 3 je. Nema pravila. Dakle, kako se ljudi nađe i kako su orijentirani. Dakle, te promjene sve zahtijevaju i vremena i novaca i moraš procijeniti što u kojem trenutku prihvatiti. Da, ali to dolazi vaše iskustvo, to vi trebate znati. Ili znate. Ali treba razgovarati, znači treba saslušati, ali ja sam shvatio da je najbolje rješenje u stvari davati posao toj istoj osobi koja to predlaže, kaže ajmo probat pa da vidimo. Znači otvoren sam, samo je mana kod poslodavca ako sluša kao i u životu, ako slušate previše ljudi, znači morate slušati sebe i onda ako slušate te pojedince, kao što si rekla, koji znaju šta hoće ili misle da znaju što hoće, možete otići skroz u krivu. I onda shvatite da ste vi fulali dugoročno. Jer niste slušali sebe. Jer vam ipak sustav govori što se može. Neke brojke govori što se može. Tako da sve smjerom. U životu. Znači, i ne previše Gen Z-a. Znači, previše savjet, nego sve smjerom. Dakle, slušati jedne i druge. Što kaže, uzmi najbolje od Gen X-a, uzmi najbolje od Gen Z-a, slušati, pričati. Mislim da je to poruka komunikacija. Što ste rekli, komunikacija ko u partnerskim, ko u svakim odnosima. Za ključno. Dobro, ali ima toliko tih knjiga, toliko sve, pa i dalje ne pričamo. To mi ne primjenjujemo. Imate odličan blog na mom LinkedInu na tu temu, ako želite pročitati. Hoćemo. Onda njega ćemo uključiti isto u ove opise emisije, pa neka svi pročitaju. Tako da vjerujem da će nakon ove emisije svi bolje malo pričat međusobno, sve generacije X i Z, i da smo objasnili što su koji. Na kraju smo još jedne špice. S Macanom preplatite se ponovo, kažem, na naš YouTube kanal. Gledajte nas i dalje, komentirajte, pišite što vas zanima i koje goste bi vodili video podcastu. Mi isto tako primamo komentare ispod podcasta, pa će i Martina i Dora odgovoriti ako bude što trebalo, ako bude trebalo što pitati, ili ako ih želite angažirati ili zaposlite. Znači, tu je totalna interaktivnost, a mi se gledamo od sada, znači u 3. sezoni svaku subotu od 10 sati. Do gledanja.